जों दिनै अर थामगै गेदारिं खा जोंनि गेदारिंनि उद्देश्यखा जे सिटिजेन एमेन्डमेन्ट बिल न जों जेकुनु उपाय जों गासुना नांनाय अ राज्यनि इतिहास अ राज्यनि गरिमा जतन साइमानो 184 जन राजा राजत्व साइ थांखा जोंनि इतिहास अनेक गोबां मा दङ दाबुबो महाराजानि जुरपुख्रि आगरतला राजधानी दङ उदयपुर महाराजा दैन्य मानिक त्रिपुरेश्वरी मन्दिर प्रतिष्ठा खालामनानै आबोनि इतिहासबो दङ ओंखाय जों এই যে স্বাধীনতা 47 সननि 15 আগস্ট স্বাধীনতা মানমানি পরে 1946 সন রায়পুর দাঙ্গা নাংখা হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা এরপরে 1949 সন যখন এই যে নোয়াখালী রায়টংপুর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ফাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যও মানে রিফিউজি বুদুগলা মাহেলম্বি খিবি বেকা চিনি সম্পদ চিনি দন চিনি অর্থনীতি চিনি শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যবনা শেখিবি বাইকা ओंखाय जतन शिक्षित बरक साइमानो ओंखाय ताइसे ताबो बीजेपी सरकार जे 2014 नि डिसेम्बर जरा जारा फायथांनाय बांलादेश आफगानिस्तान पाकिस्तान नेपालनि फायनाय न जदिनो नागरिक नाम रखा ओंखाय चिनी वंश परम्पराय अ राज्य ताइसों पुरापुरि जिरो माने एबलिशन सुख थाङोना आबनो जों जेकुनु उपाये जोंनि सिटिजेन एमेन्डमेन्ट बिल न नांखायजों गुजरात रग कृषक आन्दोलन खायमाहाय नांखायजों आत्महत्या बाध्य मांनाय आबो सिमिया ताबो 1954 सन गोविंद बल्लभ स्वराष्ट्र मन्त्री पन साका जे ত্রিপুরাও রিফিউজি তিলদারণের ক্ষমতা নেই এখানে রিফিউজি পুনর্বাসন চলবে না রিফিউজিকে দ্বন্দ্বকারণে পুনর্বাসন দেওয়া হবে আফরো এক শ্রেণী দালাল রাজনীতির নেতৃত্বে ত্রিপুরাও দুর্গাবাড়ি 19 দিন অন্য সন্তংখা যা ত্রিপুরাও আনাসে কানাসে জায়গা তংখ রিফিউজি জায়গা মারনায় এরপরে দীর্ঘ কংগ্রেসনি শাসনও ট্রাইবেলিজাম সবাই এই যে জায়গা জায়গা কলোনি রইনায় যাহাতে এডিসি গঠন খাই মায়া থেকে অনেক চিনি জায়গা দখল খাইকে আফরো 1960 সননি জায়গা যে কতমনি দেবর কমিশন যে খালাংমানি এই সুকুময়সান কালো আইন রচনা খাইনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দ্রুন ট্রাইবেলনি জায়গা খাইরে বাইকা আইন ভঙ্গ খাইনে ট্রাইবেলনি জায়গা নাইখিবিবা থাকা ओंखाय ताबुकबो बांलादेशनि एक श्रेणीनि बरक अनुप्रवेश दङ उ जे नभेम्बरनि 1 तारिखआव आं सन्धान पत्रिका नुखा जे उनकोनि आयं करबुक बखांनि चाकमा मासा बनो बांलादेशनि रांमान जागो नैनाय लगे लगेनो पुलिस थाङै एरेस्ट खायनाय बनो जेल कास्टडी ओंखाय चाकमा थ्रुकसा ओंखाय लगे लगेनो पुलिसनि नजर प्रशासननि नजर गलायनाय बरनखाय बेआइनि इलिगेल इनफिल्ट्रेशन बेआइनि अनुप्रवेश नैनाय जेल सबो ओंखाय नैनि हिंदू बांगाली रिफिउजी फायमाखाय बखाय बेआइनि इलिगेलिया এইভাবে ইলিগেল ফাইতে जोंनो खायसेआव जामाय मनक बायका आबनो जों जतन नायो जोंनि आঞ্চলিক दल इउनाइटेड थुन जोंनि हारा रक्षा खायनायनि बागै शिक्षित युवक छात्र श्रमिक ताङै जानाय बरक व्यवसाय खायनाय बरक आगतन हामबाय नों मथानि मुंखौ मथानि मुं सानाय त्रिपुरानि एसइउएस जों त्रिपुरानि एसइउएस